নমস্কার ছাত্রছাত্রীরা, আজকে আমরা পড়ব রামপ্রসাদ বিসমিলের আত্মকথা মেরি মা। তাহলে চলো শুরু করি। শ্রী रामप्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। শ্রী রামপ্রসাদ বিসমিল খুব মেধাবী ও প্রতিভাবান যুবক ছিলেন। গজব কে শায়ের থে, তিনি খুব একজন ভালো গজল গাইতেন, গজল লিখতেন এবং একজন কবিও ছিলেন। দেখনে মে ভি বহুত সুন্দর থে, তিনি দেখতেও খুব সুন্দর ছিলেন। যোগ্য বহুত থে, তিনি খুব যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। যারা তাকে জানতেন বা তার সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখতেন, তারা বলতেন যে তিনি অন্য কোনো দেশ বা সময়ে জন্মাতেন যদি, তাহলে বড় সেনাপতি হতে পারতেন। ओह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। এটি স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিং এর रामप्रसाद बिस्मिल সম্পর্কে বলা কথা। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का আধিপত্য था। রামপ্রসাদ বিসমিলের যখন জন্ম হয়েছিল তখন ওই সময় ভারত ইংরেজদের অধীনে ছিল। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। ইংরেজরা তাকে জেলে পাঠায় এবং ফাঁসির শাস্তি দেয়। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। জেলে থেকেও তিনি ইংরেজদের অনেক অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। জেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি গোপনে নিজের আত্মজীবনী লিখেছিলেন এবং ইংরেজদের চোখ এড়িয়ে সেই লেখা জেলের বাইরে পাঠাতেন। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। তার সঙ্গীরা সেই আত্মজীবনী প্রকাশও করেছিল। इसका नाम रखा गया নিজ জীবন কি এক ছটা। বইটির নাম রাখা হয়েছিল নিজ জীবনের এক ঝলক। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। এই বইটি ইংরেজদের খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सका। এই বইটি ইংরেজদের খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। মানুষের মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আরও রাগ বেড়ে যায়। এইভাবে এই আত্মজীবনীর কারণে ইংরেজরা তাকে ফাঁসি দিয়েও প্রকৃতপক্ষে হারাতে পারেনি। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित है। এই আত্মজীবনীর মাধ্যমে বিসমিল আজও আমাদের মনে জীবিত আছেন। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। আজও এই আত্মজীবনী মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয়। क्या आप भी उनके आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? তোমরাও কি তার আত্মজীবনী পড়তে চাও? क्या कहा? हाँ, तो यह प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश।
কি বললে? হ্যাঁ, তাহলে এখানে সেই আত্মজীবনীরই একটি অংশ দেওয়া হলো। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। লখনউ কংগ্রেসে যাওয়ার আমার খুব ইচ্ছা ছিল। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। দাদিমা ও বাবা এতে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু মা আমাকে খরচের টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। সেই সময় শাহজাহানপুরে একটি সেবা সমিতি শুরু হয়েছিল। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। আমি খুব উৎসাহ নিয়ে সেই সেবা সমিতিতে সাহায্য বা সহযোগিতা করতাম। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छा न लगते थे। দাদিমা ও বাবার আমার এই ধরনের কাজ ভালো লাগতো না। কিন্তু মাতাজি मेरा उत्साह भंग न होने देती थी। কিন্তু মা কখনো আমার উৎসাহ কমতে দিতেন না। जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। এই কারণে মাকে প্রায়ই বাবার বকাঝকা ও শাস্তি সহ্য করতে হতো। वास्तव में मेरी माताजी देवी थे। বাস্তবে বা আসলে আমার মা ছিলেন দেবীর মতো মহান। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। আমি জীবনে যা কিছু সাহস ও শিক্ষা পেয়েছি তা আমার মা এবং গুরুদেব শ্রী সোমদেবজির आशीर्वादेर फल। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। দাদিমা ও বাবা আমার বিয়ের জন্য খুবই জোর করতেন, কিন্তু মা বলতেন পড়াশোনা শেষ করার পরে বিয়ে করা उचित। माताजी की प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्पों को ना त्यागा। মায়ের উৎসাহ ও ভালো ব্যবহারে আমার জীবনে এমন দৃঢ়তা তৈরি করেছিল যার ফলে বিপদ ও সংকট এলেও আমি নিজের সংকল্প কখনো ত্যাগ করিনি। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। একবার আমার বাবা একটি মামলার জন্য দেওয়ানি আদালতে উকিলের কাছে বলে গিয়েছিল যে কোনো কাজই হোক না কেন সে যেন আমার মাধ্যমে করিয়ে নেওয়া হয়। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। প্রয়োজন পড়ায় উকিল আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন আমি যেন বাবার হয়ে ওকালতনামায় স্বাক্ষর করি। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম এটা ধর্ম ও নীতির বিরুদ্ধে হবে, এই ধরনের পাপ আমি কখনো করতে পারি না। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, কিন্তু উকিল বাবু আমাকে অনেক বুঝিয়েছিলেন যে মামলা খারিজ হয়ে যাবে।
किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, ना मैंने हस्ताक्षर किया। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। কিন্তু তাতে আমার উপর কোনো প্রভাব পড়েনি, আমি স্বাক্ষর করিনি। নিজের জীবনে সব সময় সত্যের পথে চলতাম, যাই হোক না কেন আমি সত্য কথাই বলতাম। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर শাহজাহাঁপুর आई थी। 11 বছর বয়সে মা বিয়ে করে শাহজাহানপুরে এসেছিল। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। তখন তিনি একেবারেই অশিক্ষিত গ্রামের মেয়ের মতোই ছিলেন। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। শাহজাহানপুরে আসার কিছুদিন পর দাদিমা তার ছোট বোনকে ডেকে আনেন। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। তিনি মাকে গৃহস্থালির কাজের শিক্ষা দিয়েছিলেন। थोड़ी दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। কিছুদিনের মধ্যে মা বাড়ির সব কাজকর্ম শিখে নিলেন এবং খাবার দাবারের সঠিক ব্যবস্থা করতে शुरू করলেন। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। আমার জন্মের 5 বা 7 বছর পরে মা হিন্দি পড়া শুরু করলেন। पढ़ने के शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ নিজের মধ্যেই তৈরি হয়েছিল। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। পাড়ার বান্ধবীরা যারা বাড়িতে আসতেন, তাদের মধ্যে যারা একটু শিক্ষিত ছিলেন, তাদের কাছে থেকে মা অক্ষর গান শিখতেন। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती। এইভাবে বাড়ির সব কাজ শেষ করার পর যে সময় পেতেন, সেই সময়ে তিনি লেখাপড়া করতেন। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। পরিশ্রমের ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি দেবনাগরী ভাষায় বই পড়তে শুরু করলেন। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। আমার বোনদের ছোটবেলায় মা নিজেই পড়াশোনা শেখাতেন। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप हुआ। যখন থেকে আমি আর্য সমাজে যোগ দিয়েছি, মার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হতো। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। আগের তুলনায় এখন তার চিন্তাধারা আরো উদার হয়ে গিয়েছিল। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। যদি আমি এমন মা না পেতাম, তাহলে আমিও সাধারণ মানুষের মতো সংসারের চক্রে আটকে জীবন কাটাতাম। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसा ही सहायता की है जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। শিক্ষার পাশাপাশি বিপ্লবী জীবনেও মা আমাকে একইভাবে সাহায্য করেছিলেন, যেমন মেজিনীকে তার মা সাহায্য করেছিলেন। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए
यही था कि किसी की प्राणहानि ना हो। আমার জন্য মায়ের সবচেয়ে বড় আদেশ ছিল কারুর প্রাণহানি যেন না হয়। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी প্রাণদণ্ড না দে। তিনি বলতেন শত্রুকেও কখনো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত নয়। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन दो एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। মায়ের এই আদেশ পালন করার জন্য আমাকে বাধ্য হয়ে এক দুবার নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়েছিল। জন্মদাত্রী জননী, হে জন্মদাত্রী মা, इस जीवन में तू तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। এই জীবনে তোমার ঋণ শোধ করার চেষ্টা করারও সুযোগ পাইনি। इस जन्म में तू क्या यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। এই জন্মে তো দূরের কথা, যদি আমি বহু জন্ম ধরেও চেষ্টা করি তবুও তোমার ঋণ শোধ করতে পারবো না। जिस प्रेम तथा धीरता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। যে ভালোবাসা ও স্নেহ দিয়ে তুমি আমার এই তুচ্ছ জীবনকে সুন্দর করেছো তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमसे जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। আমার জীবনের প্রতিটি ঘটনার কথাই মনে আছে। তুমি যেভাবে আমার মধুর উপদেশ দিয়ে আমাকে তোমার মধুর উপদেশ দিয়ে আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছো তা আমি কখনো ভুলবো না। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। তোমার দয়ার কারণে আমি দেশ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরেছি। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। ধর্মীয় জীবনেও তোমার উৎসাহ আমাকে সাহায্য করেছে। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसकी भी श्रेय तुम ही को है। আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি তার কৃতিত্বও তোমারই। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। তুমি যেভাবে সুন্দরভাবে আমাকে উপদেশ দিতে তা মনে পড়লেই তোমার স্নেহময় মুখটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে যায়। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। তোমার যদি কখনো আমাকে বকতেও হতো তবু তুমি খুব স্নেহের সঙ্গে সব কথা বুঝিয়ে বলতে। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। যদি আমি কখনো অভদ্রভাবে উত্তর দিতাম তুমি ভালোবাসার কথাই শুধু বলতে, তোমার যা ভালো লাগে তাই করো, কিন্তু এমন করা ঠিক নয় এবং এর ফল ভালো হবে না। জীবনদাত্রী, जन्मदायी माँ, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। জন্মদাত্রী মা, তুমি শুধু আমাকে জন্ম দিয়ে লালন পালনই করোনি, বরং আত্মিক, ধার্মিক ও সামাজিক উন্নতিতেও সবসময় আমাকে সাহায্য করেছো। জন্ম জন্মান্তর পরমাত্মা ऐसे ही মাতা দে। ঈশ্বর যেন জন্মে জন্মে আমাকে এমনই মা দেন।
महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। বড় থেকে বড় বিপদেও তুমি আমাকে অস্থির হতে দাওনি। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। তুমি সবসময় স্নেহভরা কথায় আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছো। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। তোমার স্নেহের ছায়ায় আমি জীবনে কোনো কষ্ট অনুভব করিনি। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। এই পৃথিবীতে আমার কোনো ভোগ বিলাস বা ঐশ্বর্যের इच्छा नहीं। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। এই পৃথিবীতে আমার কোনো ভোগ বিলাস বা ঐশ্বর্যের ইচ্ছা নেই, শুধু একটি ইচ্ছা আছে, একবার শ্রদ্ধার সঙ্গে তোমার সেবা করে নিজের জীবনকে সফল করতে চাই। किंतु यह इच्छा पूर्ण होते नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। किंतु এই ইচ্ছা পূরণ হবে বলে মনে হচ্ছে না এবং তুমি আমার মৃত্যুর দুঃখজনক খবর শুনবে। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रही। কিন্তু এই ইচ্ছা পূরণ হবে বলে মনে হচ্ছে না এবং তুমি আমার মৃত্যুর দুঃখজনক খবর শুনবে। মা, আমার বিশ্বাস তুমি এই ভেবে ধৈর্য ধরবে যে তোমার ছেলে ভারত মাতার সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে এবং সে তোমার মাতৃত্বকে কলঙ্কিত করেনি। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। যখন স্বাধীন ভারতের ইতিহাস লেখা হবে তখন তার কোনো পাতায় উজ্জ্বল অক্ষরে তোমার নামও লেখা হবে। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी। গুরু গোবিন্দ সিংজির স্ত্রী যখন নিজের পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ শুনেছিলেন তখন তিনি খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। এবং ধর্ম রক্ষার জন্য পুত্রদের আত্মবলিদানে মিষ্টি বিতরণ করেছিলেন। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। হে জননী, আমার প্রার্থনাও এই শেষ মুহূর্তেও যেন আমার মন বিচলিত না হয় এবং তোমার চরণে প্রণাম করে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে করতে যেন আমি এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারি। রামপ্রসাদ বিসমিল। ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পেরেছ, মাই আমাদের জীবনের সবচাইতে বড় শিক্ষক। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। ধন্যবাদ।